Kan like BKB itu just kayak a bunch of fucking posers that came in and they're like, oh yeah, fuck it. Ini kan makes money, it's viral, let's just keep doing this shit. People doing it for money, pasti iya, Yeah. gue rasa. Cuman yang pengen gue pertanyakan adalah DJ-DJ yang punya idealis yang tadi sebelumnya tidak, terus akhirnya dia beralih ke sana tuh. Gue pengen nanya sebenarnya ke mereka semua, are you really doing this Because you like it. because you like it, you happy, Yeah. lu suka apa enggak beneran, atau sebenarnya Yeah. enggak lah, ini gue cuma ngikutin tren aja gitu. Yo, what's up? Back with us again, Wingky Wirawan dan Yeah. di Your Sin Sucks Superstar. Oke, seperti lu lihat ya teman-teman, sekarang kita punya background set baru dan kita kehilangan satu host kita, Madukina, karena lagi tour dengan Hindia. Tepuk tangan dulu buat Madukina, semangat tournya gitu. Dan apa yang menarik kali ini? Halos told me just now that gua sekarang boleh say where the fuck I want. So I'm winning, guys. Let's go. Oke, tahan dulu. Oke. Tapi ini justru menarik ya. Ini Six akan keluar yang benar-benar menjadi Six banget gitu ya. Dan yang membedakan juga kali ini, pokoknya di Your Sin Sucks ini kita akan talk show dengan satu tema tertentu yang sudah kita pilih, hanya 25 menit. Diperbolehkan 25 menit, jadi nggak boleh lebih dari itu. So, topik yang menarik yang lagi hangat sekarang ini yang akan kita perbincangkan adalah mengenai breakbeat. Breakbeat. Oke. Menurut lu kalau lu dengar kata breakbeat apa itu? Tergantung. Oke, gimana? Okay, there's like breakbeat that I like, which is like, night punk and like, like actual breakbeats, right? Yeah. And then there is kayak Indonesian breakbeats that I like, yang kayak lebih ghetto, yang kayak, yang pakai organ tunggal and everything, which I think is cool. And then there's the shitty genre that I absolutely fucking hate. Shitty genre apa tuh? BKB. I fucking hate that shit, dude. Like, I already talked about it on my TikTok as well. It's like, I just think this genre is like a bastardization of like breakbeats. Yang kayak genre yang bisa keren. And then now it becomes like this, where the fuck it became, you know what I mean? Oke, cuman kalau, sebenarnya juga ada pendapat yang sama-sama lo dari salah satu DJ senior yang akan kita bahas sebentar lagi dan akan ditampilkan. Cuman gue juga punya pendapat yang berbeda sama lo soal BKB. For me, BKB is nothing wrong with it, sebenarnya gitu. Cuman sebelum kita masuk ke pendapat kita masing-masing, kita lihat dulu nih, ada salah satu ya teman-teman, DJ senior nih dari kota yang gue udah kenal banget juga, namanya itu Cegor, stands for Cece Gorden. Itu dia ada salah satu DJ breakbeat old school, salah satu pioneer lah di kota. Dia waktu itu, gue di-capturein sama teman gue, dia ngomong seperti ini di story-nya dia. Kita baca ya. BKB, BB kejut bahu, botak aja, X, gue nggak ngerti nih maksudnya, X makin aneh deh gimmicknya, ke apa tuh namanya? Ke mana? Aneh. Gimiknya kemana? Oke, aneh. Kemarin makin tembak aneh nih langit. gimmicknya kemarin, oke. Tembak langit, padahal atap klub itu bukan sky. Oke. Langit, pokoknya bukan sky atau langit. DJ yang paling penting itu bisa bikin lagu yang oke biar bisa dimainin sama DJ-DJ di luar. Nah, just edit. Oke. So basically kayaknya gue rasa yang gue lihat dari point of view-nya si Cegor ini, dia ngelihat bahwa sebenarnya breakbeats itu udah ada dari zaman Mangga Besar, zaman Yeah. back in the days like 90s gitu kan. They play breakbeat sama ada juga funkot. Yeah, Itu I love beda. funkot. You like funkot? I right? love funkot. Jadi ada kelas mungkin kayak Mangga Besar, waktu itu ada, Monggo Mas, terus juga ada Miles waktu itu gitu, yang play some funkot and breakbeat gitu, yang emang udah, kita dulu nyebutnya breakbeat kota ya, soundnya seperti itu gitu. Nah cuman kalau breakbeat stadium juga beda lagi, itu yang dipelopori sama Mumu dan Bobby Stadium. Nah, gua rasa Cegor ngeliat sebenarnya breakbeat itu kenapa harus dibikin gimmick kayak sekarang, tau nggak lo? Yeah. Kayak di TikTok gitu, ada BKB, breakbeat kejut bahu yang lu sebel banget. Dengan gimmick-gimmick tembak langit segala macam. Sebenarnya kalau menurut gue, punten ya Cegor yang mungkin sedikit berbeda ya, gue sama lu. Gue ngerasa bahwa zaman sekarang it's all about gimmicks lah, gimmicks matters gitu menurut gue. Jadi kayak TikTok itu kan semuanya serba cepat gitu kan. Jadi kayaknya mereka menciptakan suatu gimmick dulu, dilihat sama orang enak, lucu gitu, terus and then musiknya tuh mengikuti gitu, follows gitu menurut gue. Nah, yang gue ngerasa bahwa
mungkin Cegor dan timnya atau anak-anak lama nih yang breakbeat sama funk lama tuh ngerasa bahwa dulu kita bisa ngejalanin itu tanpa ada gimmick-gimmick seperti itu, tau nggak? Scene-nya kita di kota jalan banget gitu. Kenapa sekarang harus lu ngejual kayak gitu di Jaksel dengan gimmick-gimmick kayak gitu untuk supaya bisa masuk gitu? Sebenarnya salahnya di mana kalau gue? Kalau gue sih bukan di gimmicknya. I mean it's shit that like gara-gara gue selalu ngelihat kayak funkot and like breakbeat Indo itu ada culture-nya. It's like the culture of kayak menengah ke bawah, right? That's the type of music you listen to, and then there is like a certain you go to this club and you listen to it, and kayak there is like it's supposed to sound that way, right? Cuman sejak yang Tembak Langit, fine, it went on TikTok, fuck it man, it went big, whatever, right? Cuman kayak like after that orang-orang yang dulunya nggak breakbeat, right? They're like, oh yeah, ini tren nih, this is something we can. I call it gentrification, kan? Okay. You know, like you take something from the people who actually love that music and it's part of their culture. You take it, you commercialize it, and then you don't pay respect to anything from the past. Kayak, for example, like kalau gua as a hardcore DJ, I pay respect to the originals, right? Like Paul Elstak, all these guys. Jangan like BKB itu just kayak a bunch of fucking posers that came in and they're like, oh yeah, fuck it, ini kan makes money, it's viral, let's just keep doing this shit. And then the quality goes down, gitu loh. Quality of the music, apalagi sekarang yang itu yang gue komplain di TikTok kan. Oh mungkin Cegor maksudnya juga kayak lu kali mungkin. Yeah man, it's fast edits of like fucking pop music, like with the same fucking synth over and over again. Asli gue ngeliat kayak, gue sering di TikTok ngeliatin kayak these producers produce this shit. I'm like, dude, you guys are not even trying. Kayak as a producer you should be kayak gue harus kayak get better whatever kan. Yang maksud lu itu yang kayak nggak kreatif itu maksudnya karena soundnya sama atau structure sama terus build up-nya sample-nya sama. And then kayak, apa bedanya sama misalnya kayak gue yang pakai misalnya beli paket zaman dulu ada Nicky Romero atau siapa gitu, tau nggak lo kayak Alesso dia ngeluarin kayak package apa namanya yang bisa dipakai sama semua orang. Sama kayak lu build up-nya EDM kan sama juga. What do you think about that? I also hate that. Okay. Like I don't like big room that much because I always BKB to me is like big room. Like big room is like let's make something so fucking fast. Let's just do it for money, whatever. There's no soul in it, you know. BKB is the same thing. Kayak, let's just take a pop song and let's remix it and let's put this fucking offbeat like sine wave bullshit on it, and then that's it. And then it's like, lu sebagai produser, lu nggak mau get better gitu. Kadang-kadang gue dengerin lagunya kayak you don't even fucking sidechain this shit. Jadi kayak the kick and the bass like nyatu banget ya. Yeah, like what the fuck? Bukannya malah bener-bener kayak tumpang tindih gitu ya. And another thing is like, okay, breakbeats itu sebenarnya kayak dari breakbeats original sampai sekarang, kalau di scene luar and like the general bigger scene, itu kayak dari breakbeat dulu yang Amen Breaks sampai breakbeat sekarang itu udah jauh banget. Production levelnya naik. Masa di Indonesia kita malah kayak, oh yeah, here's the breakbeats yang dulu, fine. Kayak kalau lagu-lagu yang tahun 9 like early 2000s, it sounds that way because for a reason. Cuman lu pada produser sekarang udah punya all these tools, and you still fucking suck. Like how the fuck is that possible? You know what I mean? Ini part ini yang gue mungkin mau debat sama lo ya. Gue bukan defending BKB and all that stuff lah. Intinya gini, kalau misalnya kita ngomongin dari sisi produksi gitu, lu bilang shitty production gitu sama creativity gitu, mungkin I agree with you ya. Sekarang zaman dulu 90s soundnya seperti itu, masa lu sampai sekarang bikinnya juga kurang lebih strukturnya sama soundnya nggak bisa lebar semodern sekarang gitu. I agree sama lu seperti itu. Cuman kalau kita ngomongin taste, kayak misalnya nada Melayu, kan? Terus beat scene yang diulang-ulang, gitu. Itu kalau gue rasa sebenarnya lu nggak bisa, nggak tahu nih. Kita kalau nggak maksud gue gini. Karena menurut gue taste orang Indonesia, gue rasa emang kebanyakan seperti itu. So people pengen denger apa yang mereka suka kan. Kalau gue problemnya itu bukan di nada ya. Lu mau repeat the same notes, it's fine, right? Cuman is the sound design. The sound design. Kayak how is your sound design stuck? Kalau misalnya orang BKB bilang kayak gini, I don't give a shit about sound design. Gue lebih pengen orang juga yang dengerin gue juga nggak peduli amat seperti Six kritik kami gitu. Yang penting kan sebenarnya apa yang gue pasang sekarang ribuan orang ini joget. That's it. Finish. Apa pembelaan? Kalau gue, I can't defend that actually.
It's more like ya udah fuck if that's your goal, but in the same time kayak you just have to know that you'll never become bigger than this, you know what I mean? Ya udah you're just stuck there, you know. Yang gue jadi masalah sebenarnya kalau gue sebenarnya nih lebih ke sini. Lebih ke teman-teman kita sendiri yang tadinya nggak mainin sounds breakbeat seperti BKB dan yang lain-lain seperti itu. Okay, this is also something I hate. Ini kalau ini gue rada sedikit why gitu, why guys gitu. Maksudnya bukannya lu nggak boleh explore ke sana, cuman I know you doing it for money. Exactly. Ya, maksudnya kayak music culture-nya di Indo jadi kayak bandwagoning banget gitu loh. Itu dia. Kayak okay, this time I agree with you. Yeah. Just because this is also another thing that I hate. Kayak BKB, it's big now. Doesn't mean everyone needs to fucking do it. You know what I mean? Do you actually like it? Kalau if you like it, then go for it. But if you don't actually like it, ngapain lu lakuin? Kayak just do your own thing. You're a tech house DJ, be a fucking tech house DJ, dude. You're a hip hop DJ, play fucking hip hop. Be good at it. There's 30 million people in Jakarta, man. Dude, like, fuck. You want to fill out a room that's like 250 people to 1,000 people? There's 30 million people here. Like, you don't have to, like, ngikut-ngikutan terus, you know? Makanya why. Gue sebenarnya pengen banget teman-teman yang sekarang ngikutin tren. Bahkan sahabat gue sendiri lah, gue nggak bisa sebut namanya. Ada dua yang udah, satu gue anggap adik sendiri, satu sahabat gue sendiri gitu, sampai dia kayak ngelempar kayak questions gitu, bukan kayak maksudnya dia ngelawak gitu, kasih gue alter ego nama dong untuk gue main BKB nih kira-kira apa gitu. Gue cuman mau nanya sebenarnya sampai segitunya banget emang gitu, karena is it a good thing or bad thing gitu? Karena kadang gue ngerasa mungkin is a good thing bahwa ternyata ada genre breakbeat baru, mungkin I wouldn't even call it new. Enggak, maybe ada genre yang what so called Indonesia banget gitu katanya. Yang sekarang jadi akhirnya mencuat ke atas. Yang kalau gue sebenarnya nggak against it, gue support aja. Cuman gue maksud gue orang yang tidak main itu menjadi main itu semuanya karena berdasarkan duit dan terang-terangan ngomong sama gue. I do it for money. Somehow itu against. I think the thing is because we're both musicians. Maybe ya. Jadi kita lebih kayak do music for the music kan. Like, dude, like I would love to do music 100% of my time, but I still have a day job which is label managing, ya kan. But I do my day job so I can do all the music I want to do without caring, gitu. Jadi kayak in my opinion tuh kayak if you love the music that you make so much, you should fight for it. In the same time kayak di TikTok gue ngomong kayak what the fuck happened to Indo Bounce? Iya kan? Kayak Indo Bounce itu ya genre yang Indo banget. Dan sebenarnya in my opinion yang makanya gue defend sampai gue disamperin DJ dan lain-lain itu gara-gara gue kayak I believed in this genre that it's something that can become big. Kayak if you upgrade the sound, if you just make it like better and better and better, ya kan? But at a certain point, ya Indo Bounce kinda stuck di situ. Sekarang BKB gede malah kok orang-orang yang dulunya yang kayak fight for this genre Indo Bounce malah they're like fuck it, let's abandon this shit, let's move to BKB. It's like bro, ada beberapa dari mereka yang pindah ke sana ya. Cuman ada juga, gue ngerasa ada juga bar ataupun klub yang masih menerapkan bahwa gue sih yang lain mau mainin BKB atau apa or anything yang trennya. Kita nggak usah ngomongin BKB ya. Misalnya sekarang lagi BKB atau enggak nanti next year beda lagi nih. Misalnya trap dude misalnya atau apapun itulah. Ada satu klub yang kayaknya dia tetap steady gitu. Kayak gue mau main genre gue ya ini aja terus gitu. Contohnya kayak ada sahabat kita nih si Vicong yang sempat ngelihat waktu itu kayak nggak salah di TikTok ya, di sosmed TikTok apa Instagram gitu, dia kayak main di salah satu klub, gue nggak tahu di mana. Cuman tiba-tiba dia kayaknya di stop sama orang klubnya untuk tidak boleh mainin breakbeat atau BKB or anything gitu. Coba supaya nggak salah kita lihat aja langsung cuplikannya. I said something to him. The guy's like, oh shit, what do we do now?
Dinyalain lagi tuh. Yeah. Oh, Strong kayaknya. Iya. he's like, nah, fuck this shit. Oh, Yeah. shit. Dimatiin lagi Vicom gokil. Oke, cukup kayaknya ya. Gue kalau gue sebenarnya menghargai kebijakan klub di mana kalau misalnya lu punya satu genre tertentu di klub tersebut harus dipertahankan, lu nggak boleh main di luar genre itu. Kayak waktu dulu gue di Embassy jadi resident itu juga kayak gitu. Harus house music aja terus kayak gitu. Jadi lu mau main progresif atau trance nggak bisa, lu harus pokoknya strictly house music. Yeah. Gue rasa mungkin yang kejadian seperti itu di cuplikan ini ya. Cuman menurut gue di sini bukan menyalahkan Vicongnya malah. Yeah. Kenapa lu ngundang Vicong kalau misalnya in the first place, Vicong main seperti itu ya kan? But in the same time, dipertanyakan IO-nya atau dipertanyakan dari klubnya sendiri gitu, iya nggak sih? Yes and no, because now it's confusing, right? When you're trend hopping so much. Like for example, no offense, Vichong, but like Vichong's the type of DJ that will kind of like move into different genres constantly. He's an open format DJ, right? So like as an open format DJ, Gue juga sih. yeah, Okay. but like as an open format DJ, like you kind of don't have the right to say like, oh, I have to play this type of music. Why? You're an open format DJ. You can play whatever fuck you want. You know what I mean? Okay, if the club doesn't allow you to play that music, then don't play it. It's different from like, for example, me or like Blue Claire or Otoro, right? Yeah. Like we have a very specific. I play only hardcore. I only play hardstyle. I only play hard techno. Like if you say your club doesn't play hardcore, hardstyle, or hard techno, I'm not allowed to play that. Then I don't want to play at your club. You know what I mean? But if your career is an open format DJ, harusnya you can adjust to the club. Oke, harusnya pas jadi menurut lo pas si Vicong disamperin gitu, kayaknya lu jangan main kayak gini, harusnya ya udah gue langsung Cuman berubah aja. Dia udah di brief belum? Nah itu dia maksud gue. Itu. Karena, maksudnya Vicong kan bukan DJ baru, men. Iya. Gue ngerasa bahwa sebenarnya Kalau di brief pasti, I believe kalau Vicong di brief sebelumnya dia nggak akan main. Iya itu dia maksud gue. Buat yang tahu coba juga boleh komentar di kolom kita ya, bahwa sebenarnya kejadian seperti ini pernah kejadian sama lu juga nggak? Lu diundang ke suatu klub atau ke suatu bar, lu main, tiba-tiba lu diatur bahwa lu nggak boleh kayak gitu musiknya, padahal sebenarnya lu udah tahu, gue kan main seperti ini, atau enggak, walaupun nggak di brief, atau enggak ya, lu di open format, tapi sebenarnya lu nggak di brief, sementara lu udah niat banget pengen mainin apapun itu genrenya gitu. Nah, coba kalau lu punya pengalaman seperti itu, coba lu tulis di kolom komentar kita, nanti kita diskusi apakah sebenarnya itu layak apa enggak dilakukan itu kepada seorang DJ. Which is di sini sekarang yang jadi problemnya adalah visi Vicong. Nah, ini ada komentar juga. Pokoknya karena akhir-akhir nggak dibolehin main breakbeat sama venue. Tiba-tiba disuruh stop, akhirnya dimatiin sama Cobrevi. Padahal resident DJ-nya cuek-cuek aja, Cobrevi langsung turun stage gak dikawal guard terus keluar venue. From here, from even this comment, gue ngelihat pokoknya karena akhir-akhir gak dibolehin, berarti nggak pernah di brief. Iya, berarti menurut gue, kita I'm not defending anyone here. Yeah. You know what I mean? I'm just gonna be honest opinion. Kayak if you brief an open format DJ like Vicong or like, cause I've seen Vicong play everything. He plays house music, he plays drum and bass, he plays pop music, he plays everything. And then kayak like if you brief him, I'm pretty sure dia akan kayak, oh okay, if that's what you want. You know? Iya, menurut gue kayaknya ini punten ya. Siapapun ini yang ngatur di dalam klubnya ataupun yang emang music directornya ya dari sebuah klub itu, gue rasa sebaiknya lu jangan gitu ke DJ yang lagi main ya. Gitu. Sekali lagi emang bukannya mau belain Vicong kalau gue, tapi kalau gue di posisi Vicong, maybe I do the same. Menurut gue gitu, karena sebel kali, gila lu lagi gitu, in the middle of your set. Kalau before gitu, 5 minutes aja before your set, lu dikasih tahu, sorry mungkin kita kelupaan ngasih tahu bahwa don't play breakbeat atau BKB di sini. Oke, Vicong pasti bukan orang juga ya kan. Dude, he DJs like every night. You know what I mean? Gitu maksud gue ya. Makanya ini pelajaran buat teman-teman yang di klub juga ya. Jangan kayak gitu sama DJ kalau gue kayak gitu. Gue pernah kayak gitu juga sih di Shanghai, cuman beda ya. Kayak kan back then I was like trap and dubstep. And then there's a club in Shanghai that booked me called Liberan. So it's like an exclusive club. It's like kind of like more of a hip hop club. Gue datang, and then mereka kayak, hey by the way, we forgot to tell you that this is a hip hop club. Gue langsung kayak, oh fuck. Terus lu gimana dong? Gue ekspor lagu, like cepet-cepet. Cuman kayak dari lu ke hip hop kan jauh banget.
Yeah, back then I was still doing stuff with Brian. Jadi kayak I think they thought, so it's okay, it makes sense, you know what I mean? Kayak I'm not blaming you for it too, but ya udahlah. He told you beforehand. Nah, kalau mereka tiba-tiba kayak told me kayak, yo, you can't play this shit in the middle of my set, which used to happen at Fable back then. Yeah. Like especially kalau gue main kekencengan, I throw a tantrum sih. That's kind of shitty of me to do that, but you know, fuck it, bro. Like siapa ya? Gigi dulu. Gigi would come up to me, like, don't play too hard. Kan ada crowd gue yang suka yang kenceng. And I'm like, oh, don't play too hard. Gue kencengin lagi. But I don't stop. Yeah. I don't stop. Gue kencengin lagi. Yeah. And then until to the point where maybe, it never happened, but maybe they'll be like, oh, can you stop playing now? I'll be like, yeah, sure, bro. Yeah. You know, but yeah, it happened to me a couple times where they're like, hey, the crowd doesn't get it. Can we cut your set short? Then I'll be like, no, whatever. I still get paid the same, right? Yeah. You know what I mean? Tapi somehow itu nyebelin sih ya. It is annoying. Sebagai pelaku, iya kan? Yeah. Oke, back to Breakbeat or BKB yang lagi sekarang ini. But we can use this as an example. When you trend hop too much, people don't know what brand you are. Exactly. Yeah. Jadi kayak when a club books you, they don't know what to expect. Yeah. In the same time, but yeah, I don't know. It happens to me too juga sih. Gue kadang kayak people know me kayak sebenarnya house and progressive DJs gitu. But back in the days, gue sebenarnya play breakbeats juga. Tapi breaksnya benar-benar breaks kasar, bahasa Noranya zaman dulu. Breaksnya yang masih dimainin sama klub-klub yang ada di Jakarta Selatan lah waktu itu. Gitu. So kayak Plums DJ, Stanton Warrior dan segala macam gitu. So a difference beda sama yang Cegor mainin. Tapi gue sama Cegor tuh we friends. We friends kayak suka tuker-tukeran flash disk gitu. They give me breakbeat kota, I give Cegor EDM songs gitu. So jadi kita sebenarnya nggak ada jadi masalah gitu. Cuman ya menurut gue mungkin sekarang yang menjadi masalah ya tadi si Cegor ini ngomongin seperti yang lu bilang mungkin production value mungkin ya maybe ya. Sama dia tapi kayak lebih ke gimmick sih. I think he just doesn't like that a bunch of people are like tiba-tiba menjadi ini dan dia pasti tahu kayak orang-orang yang tiba-tiba jadi BKB, they're not actually like super into it. They're just doing it for the money. You know what I mean? Iya. Kayak maybe dia dari dulu udah fighting for this genre juga gitu. Oke. Iya gak sih? Kolektif breakbeat BKB ataupun itu kan sekarang yang setahu gue kan ada, gue nggak tahu siapa. Is it bener harus ngomongnya BKB apa just saying breakbeat nggak sih? Dude, but the thing is, if you call it just breakbeats, it's confusing, right? There's like different types of breakbeats. There's like the old school breakbeats. There's the progressive breakbeats. Oke, karena menurut gue kayak gini ya, maksudnya breakbeat yang ada yang lagi viewersnya jutaan di YouTube dan segala macam tuh gue rasa breakbeat yang emang disukain sama rakyat pada umumnya gitu, iya kan? Maksud gue whether you like to call it BKB lah atau apa segala macam, gue rasa emang Indonesia breakbeat is just like that gitu. So jadi gue ngerasa bahwa kalau dibilang people doing it for money pasti iya, gue rasa. Cuman yang gue pertanyakan adalah DJ yang punya idealis yang tadi sebelumnya tidak, terus akhirnya dia beralih ke sana tuh. Gue pengen nanya sebenarnya ke mereka semua, are you really doing this for money? Bukan gitu. Are you really doing this because you like it? Because you like it, you happy? Lu suka apa enggak beneran atau sebenarnya? Enggak lah, ini gue cuma ngikutin tren aja gitu. Because in the end gue ngerasa kayak it's not worth it, bro. Kayak, what's the point on playing music you don't like and then you're depressed? Kayak lu main nge-DJ and you're depressed. And you're like, what the fuck? Kayak, it's not worth it. Just like, keep doing what you like. Pasti ada marketnya juga, you know, in my opinion. Like, I never had to fucking trend I hop. believe ada kolektif yang emang mainin BKB because they like it so much. Of course. Itu sih gue shout out buat mereka ya. Biasanya kolektif wibu. Menurut lo gitu? Oh ya? Kolektif anime itu biasanya yang mainin funkot, breakbeat, and they're like super into it. But they also make like anime remixes of that stuff. Cool. Tapi terlepas dari apapun yang kita bahas di sini ya, maksudnya pros and cons-nya bahwa gue ngerasa apapun itu yang berhubungan sama BKB dan juga kolektif yang menjalankan BKB sekarang ini yang lagi up banget di atas, kita perlu beri support juga sih. Semangat, karena menurut gue dengan demikian industri kita jadi berjalan, gitu. Ada juga orang yang nggak suka seperti lo, maksudnya dengan. For me, I can like it if you just produce it better.
Oke. You know, Oke. it's Gue not titipan that dari hard, Fix, bro. produksinya lebih bener aja katanya. Yeah, just like Iya. do some crazy shit with it, Oh, man. yeah, yeah. Like I'm tired of the thing that Fichong played in the video. I'm like, that actually sounds like the stuff that you would hear in Kota, like Yeah, just the original yeah, stuff. yeah. And I'm like, okay with that. Cuman yang I'm like, dude, how many fucking remixes? You know, Len made a video, right? Len made a video, 5 BKB remixes. Hah? Bohong. Yeah, Len did that. And Len BKB? For fun lah kalau Len. Yeah, and then I watched the remixes that he showed. I'm like, dude, this is all the same fucking song. Like, what is it? It's the same thing with Big Room dulu, you know what I mean? Like, Big Room juga gitu kan. when fucking Animals came out, cool, whatever. So And then- basically sebenarnya lo you don't hate the genre but you hate the production value. I hate the production value. I hate like how like uncreative it is. Because like I want music to keep going forward. Yeah, You know yeah. what I mean? Same thing with hard techno. I hate some of them, like the shit that goes boom, 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 boom. Tuk, 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 tuk. Like how many fucking songs do we need that sounds like that? Yeah, that shit. Same thing, bro. Kan kayak gue. Gue ada satu lagu kayak gitu lagi. It's all this shit, man. Like, it's not. I don't hate the genre and shit like that. It's just I hate like when stuff becomes kayak so generic. You know what I mean? Like, come Tapi on. don't you think every kind of genre there has to be ada generic soundsnya, dan generic patternsnya gitu kan? Ada Melodi techno underlying. seperti itu. Yeah, ada underlying. BKB seperti itu. Tech house seperti itu. We're Ya kan, running out of time. But Okay. maybe this is for next time. Oke, This is next for time. topic. This is Oke, for jadi next so topic. intinya Yeah. bahwa kesimpulannya apa buat lo? Fucking make better productions, bro, so we can actually enjoy this shit. You know what I mean? Oh, kalau dari gue, just go for it. Buat lo yang benar-benar emang suka banget sama sound seperti what so-called BKB, just go for it. Just have some fun dan let's enjoy the shit. It's okay. Okay guys, jadi ini segmen baru yang we thought of, and we're calling it Your Sucky Scene, which is Video reaction. Video reaction. Ya oke. Dan kita belum pernah ngeliatin sama sekali ya. Iya, tim Halos yang milihin. Tim Halos milihin, dia ngirim ke kita. Oke, kita mulai dari video pertama. Oke, let's go. Apa nih? This is fun. Seru ya? Oke, stop. Ini akan gini terus satu semalaman gitu? Dude, the thing is, gue sering ngeliat ada yang kayak ginian lewat di TikTok gue kan. Iya, tapi ini apakah ini sebenarnya budaya daerah gitu? I'm not sure. Gue nggak, I don't give a damn sama musiknya ya. Maksudnya Iya. gerakan itu apakah itu sebenarnya kayak some kind kayak tari budaya apa nggak sih? Atau apa bukan? Atau emang mereka create aja gitu? Anda malas. Coba. Like this. Are they going in a circle? Oh, I know. Kayak mosh pit, bro. Oke, ini The I hand call pit. it SBD. SBD apa tuh? Sekte breakbeat dance. Oh. Karena sekte kan muter-muter gitu ya. Iya kan? Kayak Cuman kayak gue sering ngeliat, and I've always been like, what is this? I don't think it's a bad thing because they're enjoying the music. You know what I mean? Tapi Cuman kayak, it looks funny. It for looks sure. fun ya. Yeah. Looks fun sih menurut gua. Menurut gua kenapa gerakannya kan bisa lebih kayak mungkin coba. Yeah. Hey. Cuman ini kayak bener-bener kayak, apa kayak maksudnya ada sedikit variasi lah. exactly. Ya mungkin menurut gua But in the same time, mungkin mereka ngelihat kita yang kayak, oh anak shuffle, or anak yang suka ngahakin, kayak, mungkin mereka ngeliatnya itu aneh juga. Iya, tapi gue pengen coba tulis di kolom komentar, kira-kira ini nama dance-nya apa, dan siapa yang mempelopori gitu. Apakah ada nama dance tertentu untuk certain kind of dance and certain kind of music ya, gitu. Oke, jadi video reaction kita cukup lucu sih. Okay, next. The song? Enggak, Because that's how they enjoy the music. Iya. Top 5 Breakbeat kejut bau BKB let's go. Oh ini dia, mungkin kali ya. Gue bisa denger di sini kali ya.
cool break. You hear this? Fucking hate this shit. Oke. Like bro. Ini dengerin. Oke, coba name ya, coba. Wait, that's my fucking track. Who made this? Oh, sama dropnya dong. Exactly. Iya, titik-titik. Who made this? This is Bass God. That's my track. Menurut. Coba, mungkin beda. Scene-nya beda kali. This is actually cool. Nah. But you hear how this? Oh, You see what I mean? You see what I mean, bro? Oke. Yeah. Oke, tapi that's the thing, ada lagu The Drill ya. Nih, lagunya seperti ini. Nah, itu kan So I mean like di luar negeri pun juga ada satu But what casing year yang- was that? Ya sih. There you go. There you go. What year was that, bro? Nah, tapi di BOH gue masih mainin. Oke, BOH kan. No, old but school you're lagu, playing ya. old school. No, it's okay to Yeah, play yeah. music from back then, and it sounds like that. Like it's okay to like. Okay, for example, I Okay. still make early hardcore. Then okay, I'm still making it a new way. You know Okay, what I mean? To the point where the early hardcore people are like, oh yeah, there's a new version of this. Yeah. You know? Tapi shit ya, aduh, sorry seks ya. Maksud gue gini, oke. Fuck, I kinda like it, you know. Yeah, bro. Menurut gue apa ya? Cuman doesn't it annoy you that sounds all the same? Kalau secara production value ya. Cuman tapi kalau misalnya untuk lu minum-minum lucu-lucuan di klub gitu, for me kayak seru-seru aja gitu. Menurut gue gitu. Seru-seru aja. Gue tahu nih pasti teman-teman gue langsung serius lu seru-seru aja. I mean, I'd get bored. You get bored ya. Cuman ya nggak tahu sih. Buat gue kayak nggak tahu, mungkin kayak gue kayak gampang nerima semua genre gitu. Tapi I don't play it. I don't play it. I mean nggak mungkin gue akan mainin. Tapi Mukwanti gue mainin sih. Itu menurut lu Mukwanti itu tahun berapa? lama juga? Iya sih. Yeah. See, that's the thing, man. Yeah, it's Iya. like like it's okay to make stuff sound old school, but Yeah. like old schoolnya tuh kayak you have to upgrade it from the old school. Okay. You know what I mean? Kalau dulu mereka cuma pakai singular, Yeah. mono, synth, sine wave, Paham. ya harusnya mereka bikin that version of it, but better. But it doesn't sound better. Okay. You know what I mean? So what do you think about this video? Is it sucks? I think it sucks. It sucks. Okay, for me it's not sucks. Karena BKB udah punya ciri khasnya ya hal seperti itu. Maybe he doesn't like it, but I'm okay with it. So for me it's not sucks. I think next episode, like one of the episodes kita harus ngomongin kayak ciri khas every genre itu apa sebenarnya? Itu menarik. Iya. Iya. Jadi biar tahu ada masing-masing emang yang ada yang emang nggak suka aja, emang ada yang nggak mainin aja kayak gitu. Ada yang suka banget jadi ya nggak perlu ada sedikit ribut-ribut, nggak penting lah gitu. Tapi aku suka drama. Bercanda. Oke, next video. Itu lagi senam ya? Senam ya. Sampai ke ibu that's the point. That's the point. Nah, maksud gue gini, ketika misalnya orang ada yang nggak suka sama kayak sound-sound seperti itu, tapi Indonesia, gini, ini maaf ya, punten ya, ibu-ibu senam ini sampai bisa joget tembak langit, menurut gue, pertama kali yang kayak gini, kalau nggak salah si Arab sama siapa? Soda kan? Bukan DJ Soda dong? Arab duluan. Arab duluan kan di maraton kan? Iya. Nah, maksud gue, dia yang make trend itu, dan dia juga Arab, gue sempat lihat bukan di podcast sih, gue ngeliat di shorts YouTube, dia bilang dia cuma bercanda doang, all of a sudden jadi satu Indonesia bisa mengikuti itu semua, itu menurut gue itu something yang nggak semua orang punya. Yeah, of course. Makanya gue That's a bilang skill. Arab tuh menurut gue ada satu-satunya orang yang menurut gue kayak hokinya tuh tinggi, dan apapun yang diomongin, itu kayak punya frekuensi yang orang jadi kayak langsung gitu ya. Ya, gue dulu punya beef sama Arab. Arab juga udah pernah mengakui di maraton lah gitu. Gue sempet kayak straight to the point, gue nggak suka sama lu Arab gitu. Waktu itu pokoknya di depan waktu itu masih ada WG dan maksudnya WG-nya masih si Billy segala macam, ada Prince Hussein segala macam. Tapi
Gue admit it, di maraton gue juga bilang sama Rap, lu tuh one of a kind. Roller coaster hidup lu tuh gini banget, sampai akhirnya lu sekarang naik lagi maraton tuh one of the biggest streaming sekarang ya kan ever yang gue tahu, dan dia bisa membuat tren tembak langit itu menurut gue, feeling gue cuman Arab dan gengnya itu doang yang bisa membuat seperti itu. Dan gue makin dulu gue ngerasa Arab tuh ngocol, tapi makin kesini tuh Arab tuh menurut gue dia punya hati yang baik banget. Yeah, I mean in my opinion kayak bro, people are enjoying it, that's good. Iya. Kan kayak cuman lebih ke ini genre sekarang gede. Iya. Masa kita nggak mau develop lebih lagi sih? Nah, gitu aja sih. Itu gue lebih ke situ. You know what I mean? Iya. But kalau my reaction to this video, orang lagi having fun and they're exercising and they're enjoying music, yeah, it's good for them, bro. Iya, good for them. Dan sebenarnya kalau menurut gue, sebenarnya kita harus, kalau gue sih, kalau gue kenapa gue support, karena dari zaman dulu tuh ada boundaries antara Jaksel sama kota gitu ya, yang ditahan banget untuk breakbeat tuh maksudnya stay di kota, terus dari sekarang kan akhirnya jadi kemana-mana, dan akhirnya dengan sosmed semuanya menyebar gitu kan. So yang dulunya nggak bisa make a lot of money, sekarang dengan kayaknya tren seperti ini, mungkin orang-orang yang sayap kiri, fuck inilah mungkin musik sampah lah atau apa gitu. Menurut gua lu nggak bisa bilang itu musik sampah, tapi karena semua orang suka dan culture-nya seperti ini, gua rasa menurut gua ya kita, kalau gua sih gua ngelihat bahwa gua nggak mainin itu tapi gua support aja. So menurut gua justru ini video sama sekali nggak sucks, menunjukkan ini keberhasilan dari mereka semua. Yeah, this is apa ya, kalau bukan sucks itu berarti proof that it's amazing. It's amazing. I just wish again kayak I wish anak-anak breakbeats itu kayak make some originals instead of just remixes. Stop using the same synths. Oh iya, makanya mungkin Cegor juga ngomong gitu kan. Bikin original yang bisa dimainin kayak ya di luar negeri mungkin maksudnya gitu ya. This is not sucks. This is dope. Thank you guys. Thank you banget nih. Oke, kita langsung lanjut ke segmen berikutnya. Oke guys, thank you banget. Dan sekarang kita akan memasuki segmen yang namanya UTTA. You tanya-tanya aja. Nah, kemarin gue sama Six sudah memberikan ajakan untuk lu nanya ke kita ke @yoursinsax di Instagram. Ternyata lumayan banyak juga reaksinya. Dan kita baca dulu pertanyaan pertama. Apakah euforia breakbeat saat ini benar-benar soal eksplorasi musik atau cuman betul FOMO massal? FOMO massal yang dikapitalisasi oleh klub atau DJ untuk lelang. I can't read it, no bro, it's hard. Okay. My brain doesn't work. So, Euphoria Breakbeat ini, ada yang nanya bahwa sebenarnya ini cuma FOMO massal yang dikapitalisasi klub untuk dapetin duit, atau intinya itu. Okay. Kalau menurut gue 50-50 gak sih? Enggak, 50-50, cuman menurut gue, karena gue di Holy Wings ya, jujur aja. Holy Wings sekarang ada klub namanya Tembak Langit kan. So udah jelas dikapitalisasi sih. Gitu, maksudnya every club owners pasti pengen supaya mendapatkan profit sebanyak-banyaknya atau secepat-cepatnya atau break even point sebanyak-banyaknya. So dia harus melihat trennya gitu. Karena Holy Wings menurut gue business mindednya cukup kuat dan gitu. Jadi dia ngerasa bahwa ini sekarang lagi naik misalnya kayak BKB atau Breakbeat segala macam, kita bikin aja klubnya. So kalau menurut gue FOMO yes. FOMO yes. Dikapitalisasi sangat. Menurut gue kayak gitu. Kalau menurut lu? Bagi gue 50-50 sih, kayak kalau klub breakbeat dari dulu sampai sekarang masih ada ya. Kayak klub-klub yang dari dulu gitu loh. Yang memang kerjaannya tuh memang main breakbeat. Udah nggak ada, Six. Hah? Udah nggak ada. Kalau ke Miles sudah nggak ada. Monggo besar like the smaller ada. ones. The smaller ones in kota. You know, iya, di like, kota-kota like the ghetto clubs. Malio masih. Yeah. Malio masih. Oke, paham. Yeah, you know what I mean? Like kayak klub-klub itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Like these small clubs, these small bars that will just play. So berarti itu pendapat gue dikapitalisasi menurut lu masih ada ya? Masih ada, itu yang realnya. Cuman kalau dikapitalisasi, ya of course man, kayak since when did these bottle service clubs play breakbeat? You know? Itu yang dikapitalisasi. Iya. Oke. Oke, lanjut pertanyaan kedua gue baca ya. Banyak DJ bikin alter ego buat main breakbeat. Nah, ini dia nih. Ini beneran eksplorasi musik atau cuma strategi bisa jualan tren baru? Menurut gue, ngikutin tren banget lah ya. Same, I agree. Nggak gini. Balik lagi seperti yang tadi kita omongin, kalau emang lu dari awal emang suka breakbeat dan akhirnya lu
ataupun di tengah jalan tiba-tiba kok kayak gue ternyata genre gue emang gue suka banget, I intuit banget ke BKB ataupun breakbeat atau apapun itulah ya. Menurut gue it's okay. Cuman yang gue sayangkan maksud gue ya tapi hak mereka juga sih, maksudnya kayak teman-teman gue yang gue tahu sebenarnya mereka nggak suka, even mereka tuh nggak suka sama sekali sebenarnya, tapi they have to make it, they have to change it, harus ngerubah gitu untuk supaya yang penting gue bisa make money from it. Nah itu menurut gue kayak, kayaknya lu udah doing too much deh menurut gue. Iya. Kayak gue bilang, cuman ada situation juga yang mungkin ini DJ sebenarnya suka breakbeat, cuman dulu gara-gara nggak bisa main breakbeat, dia main yang something else. Bisa. Like for a good example, kalian tahu gak sih Arab itu dulu sempat jadi DJ breakbeat sebelum WG. Awal-awal. So now dia punya bukan WG. In my opinion, it's more true to him dibanding WG. Setuju gue setuju. Iya. Gue setuju. There's that also. Iya. But banyak DJ yang cuman trend hopping sih. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa semua klub sekarang muter breakbeat? Emang udah gak ada ruang buat genre lain? Apa takut kalau coba beda malah sepi? Enggak juga. I don't agree with this. Ini gue nggak setuju sih ya. Because like nggak semua klub muter breakbeat juga sih ya menurut gue. Cuman mungkin ada hari-hari breakbeatnya. Gitu aja sih. Depends. Like there's some clubs yang benar-benar kayak you would never hear breakbeats in zoo, right? Iya lah, nggak mungkin. You know what I mean? You never heard breakbeat in Zodiac, right? Yeah, exactly. So there's like clubs that will just still play what they want to play. Iya. You know? So kayaknya enggak sih. Lu aja yang kurang explore kali. Oke, lanjut ya. Kalau ada anak baru yang mau memulai breakbeat, apa yang lu saranin? Just go for it, man. Play it, whatever, dude. Ya udah main aja. If you actually like it, just play it. Iya sih. Anjing. Bahasa Inggris gue jelek banget anjir. Kalau misalnya emang lu sebenarnya suka banget ya main aja. Play it, dude. Apa bahasa Inggrisnya? If you actually like it, just play it. Itu dia. Oke. Lanjut. Apakah berasa turun kelas kalau sebuah klub main breakbeat karena dianggap musik angkot? Oke. This is interesting. Ini interesting. Ini ada dua pendapat. Kalau gue, lu dulu apa gue dulu? Kalau gue, yes, turun kelas. Gara-gara ada musik yang memang for fancy clubs. Ada yang musik yang bukan for fancy clubs, gitu loh. Kayak, for example, my type of music, like hardcore. You never hear that in a fancy club, bro. It's not made for that. Iya, gue setuju sih. Maksud gue gini, harus ada batasan juga ketika misalnya emang lu kayak super club gitu, gede gitu. Dan emang lu, gini, udah terbiasa dari dulu misalnya lu mainin big room ataupun EDM yang komersil gitu. And all the sudden tiba-tiba lu, mainin sound seperti itu. Gue bukan sound breakbeatnya sebenarnya. Ketika lu satu klub yang udah established gitu, gue harus ngomongin satu klub ya, mungkin yang setahu gue dari zaman dulu yang selalu steady itu adalah Dragonfly, yang udah tutup sekarang. Menurut gue Dragonfly itu menurut gue dari dulu 18 tahun berdiri sampai terakhir itu never change a fucking. Ya oke, ada berubahnya. Terakhir menjadi EDM, tapi juga di rem harus tetap tech house gitu. Dari house soulful sampai itu menurut gue satu klub yang menurut gue tuh menyayangkan klub seperti itu udah nggak ada lagi. Gue ngerasa semua klub yang ada di Indonesia terutama sekarang menurut gue kayak mereka itu jadi udah kayak kehilangan identity gitu loh. Gue berharap masih ada gitu ya. Gue nggak tahu deh. Gue rasa harusnya masih ada ya. Masih ada, cuman it's smaller. Kalau super club sih kayaknya udah nggak ada ya. Tapi gue nggak menyalahkan ya, maksudnya super club mau melakukan hal itu, tapi maksudnya ini kan pendapat opini kita berdua kayak gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak, bro, super clubs are so expensive to run that you need to make money one way or another, you know, or not you're gonna run out of business. Kalau dia jawabnya gimana? Tapi kita dapat duit banyaknya justru dari breakbeat. No, ya udah, then fuck it, bro. You have to do what you have to do, right? Like it sucks for us as DJs, but you're the club owner. You know how much money you have to make. Cuman kayak kalau dari gua sih, gue bilang turun level itu gara-gara kalau gua ke klub dulu kayak, for example like Blowfish Dragonfly. Bro, kalau gua ke situ and I don't spend a lot of money, I feel ashamed. You know what I mean? Because the music is already making this environment that's like, all right, rich people go here. You have to act like a rich kid, right? And I'm like, fuck, I gotta open bottles and shit now.
Cuman kayak when I go to like a lot of the fancy clubs here now, and then musiknya cuman kayak it's just fucking whatever, you know. It makes me feel like I'm just going to a bar. Like I don't feel like $1 million, bro. Like this place is supposed to make me feel like I'm in Vegas. It doesn't, you know. So I end up not spending that much. Pasti nanti ada di kolom komentar yang ngomong sama lu. Iya, lu kan perspektif lu selalu dari luar negeri. Gimana kalau gue orang kaya banget dan gue emang suka yang lu bilang turun level, maksudnya soundnya jadi kayak breakbeat segala macam, tapi gue orang kaya banget, bisnis gue legit segala macam, dan gue misalnya punya gedung atau apa, tapi gue sukanya breakbeat, lu mau ngomong apa? Oh fuck it, then go. Then go and listen to your music, bro. Like fuck it. Okay. Yo, so that's the end of the episode, guys. Kita udah discuss about BKB, udah video reaction, udah Q&A. So, sekali lagi buat BKB, apa? Just make the songs better, dude. Like, honestly. That's it. Make some originals, do some crazy shit. Oke, kalau for me, whether you make it original atau enggak, atau mau edit apa-apa segala macam, cuman balik lagi, kalau misalnya emang penontonnya banyak banget dan banyak orang yang suka gitu, why not menurut gue gitu. So, diskusi untuk production value, mungkin masukan yang bagus dari seorang produser juga yang emang serius di bidangnya, itu bisa jadi masukan buat teman-teman BKB, dan gue rasa kalau gue lebih kayak just do whatever you like aja sih menurut gue. Kalau menurut gue gitu, so support banget buat yang lagi naik sekarang apapun itu genrenya dan siapapun kolektifnya, nggak ada sama sekali yang kita hate kalau di sini, cuman kita pengen ngobrolin aja bahwa sebenarnya pendapat dia seperti itu, pendapat gue seperti ini juga gitu. Dan thank you banget lo udah ngelihat dan dari video reaction tadi itu seru banget dan juga pertanyaan-pertanyaannya menarik banget ya. Itu semoga terhibur dengan jawaban kita ya seperti itu. Dan gue mau promo sedikit boleh ya? Tanggal 26 Juni ini itu ada Basement of Heaven 3-hour set di Edge Club. Jadi BOH set itu dari jam 12:30 sampai jam 2:30 pagi hari Kamis. Jadi so anak-anak lama datang semua, gue akan mainin lagu-lagu dari zaman M Club, Embassy, Stadium, terus Centro, terus juga mungkin sampai ke Wonder Bar segala macam kayak gitu. Jadi ini not ordinary BOH yang biasa lo dengar. Mungkin ada tuh sejam doang, tapi 2 jam lo akan lebih banyak explore dari lagu-lagu lama yang jarang lo denger, gue akan mainkan lagi. So anak-anak lama ketemu di Edge Club tanggal 26 Juni hari Kamis. Oke, itu aja sih paling dari gue. Kalau dari gue, leave a comment below. Kan gara-gara kita sekarang mungkin lagi ngediscuss lebih ke DJ-DJ-an. Yes. Cuman later in the next episodes maybe, we're gonna discuss more about metal and other stuff like that. So, write down below, lo dari scene mana? Or lo lebih associate-nya ke scene yang mana? Yes. And don't forget to subscribe, like, share it with your friends, and show it to your mom, and do all that stuff. Di @yoursinsucks ya, kita ada Instagramnya juga di situ ya. Yes. Dan juga bisa follow kalau di YouTube-nya di Halos ya. Halos Entertainment. Oke, kalau gitu. Oke guys, thank you sekali lagi udah nyaksiin kita. Gue Ungki Wiryawan. I'm sick. We're signing out. Your Sin Sucks. Super Sucks.